Ya, kita akan melihat kebenaran dari kuasa atau kekuatan dari Shabbat. We're going to look at the truth of the power of Shabbat. Kita ingat bahwa dalam hidup kita sekarang tahun 2025, We see in that our life right now in 2025, di tangan saudara dan saya ada 66 kitab, yaitu Tanak dan Brit Hadasa. there are 66 books, that is Tanakh and Brit Hadasa, in your hands. Tanak Brit Hadasa itu biasa sering dikatakan sebagai perjanjian lama dan perjanjian baru. Tanakh and Brit Hadasa are typically referred to as the Old Testament and the New Testament. Dan di dalamnya itu banyak ayat. And there are many verses in there. Dan ayat-ayat itu terserak dari Kejadian sampai Wahyu. And those verses are spread out from Genesis to Revelation. Dan ayat-ayat itu menceritakan sejak masa penciptaan sorga, Shamayim, And those verses talk about the creation of Shemaim sampai di Yerusalem yang baru. until the New Jerusalem. Cuman kita harus minta pimpinan Ruah Yahweh Elohim We need the guidance of Holy untuk Spirit menata ayat-ayat itu to organize those verses sehingga menjadi satu kesatuan yang luar biasa. so that it becomes in one unity. Saudara pernah tahu yang namanya permainan puzzle? Do you know what a puzzle is? Banyak potongan-potongan dan itu harus dijadikan satu. There are many pieces in a puzzle that needs to be Seperti united. itulah ayat-ayat di dalam firman Elohim. Just like those, the word. Nah, karena itu kita kembali ke akar pola Ibrani So that we can go back to the Hebrew roots untuk dapat mengenal rahasia Elohim yang lebih dalam. to understand the word in such a deeper way. Di huruf Ibrani ada 22 huruf. In Hebrew, there are 22 letters. Ya, kalau di dalam bahasa internasional Indonesia Inggris ada sekitar 20 berapa? 6 ya. 26 huruf. In English, there's 26. Tapi dalam Hebrew hanya 22 huruf. In Hebrew, basicnya. there's only 22. Dan huruf-huruf Ibrani ini juga mempunyai gambar, yaitu yang namanya piktograf. The Hebrew letters have pictographs. Dan setiap gambar ini akan bercerita sesuatu. Each pictograph will talk about something. Ini adalah bahasa ancient daripada Hebrew. This is ancient Hebrew. Selain daripada piktograf, Other than the pictographs, huruf-huruf Ibrani mempunyai nilai. each pictograph has a numerical representation. Iya, namanya gematria. It's called gematria. Kalau alef itu 1, Aleph is 1, bet itu 2, Beth is 2, gimel itu 3, Gimel is 3, sampai yod itu 10. Yot is 10, Setelah itu kof jadi 20, then Kaf becomes 20, lamet 30, Lamed 30, sampai 100 yaitu kof. and so on to Kaf. Kemudian tidak dilanjutkan 101 atau 110, And then it doesn't continue from there, tetapi dilipatkan menjadi but 200, it becomes 200. yaitu resh, It is Resh, kemudian shin 300, Shin 300, dan yang terakhir adalah taf adalah 400. and the last is Taf, which is 400. Nanti kita akan bisa melihat keindahan yang luar biasa We're going to take a look and see the beauty of it all di dalam huruf-huruf Ibrani and the Hebrew letters dan berhubungan dengan piktograf dan gematrianya. that correlates to the numerical value. Saudara juga harus ingat bahwa nubuat adalah pola, prophecy is a pattern. Prophecy is a pattern. Apa yang terjadi pada masa yang lampau What happened before, dapat dipakai oleh Elohim Yahweh untuk bicara pada masa depan. Father Yahweh uses it for the future. Itulah sebabnya disebut prinsip prophecy is a pattern atau nubuat adalah pola. That is the meaning of that. Prophecy is a pattern. Dan untuk melihat waktunya Elohim Yahweh, And to look at the timeline of Elohim, yaitu kita harus lihat Israel. we must look at Israel. Dan pola waktu Bapa Yahweh adalah angka 7. And Father Yahweh's pattern is 7. Ya, jadi kita harus paham akan hal ini. So we must understand this. Saya yakin setiap orang yang ingin membangun rumah, I am sure that if a person wants to build a house, mereka tidak akan membangun rumah dari atapnya terlebih dahulu. they're not going to build it from the top.
atau dari temboknya terlebih dahulu. or even from the walls. Tapi semua akan membangun dari fondasi terlebih dahulu. But everyone will build their house on a foundation. Gak ada orang yang bangun rumah dari atapnya dulu baru fondasi. They will not build their house from top and then the foundation. Orang kalau mau bikin rumah, yang diperhatikan adalah kekuatan fondasinya. If a person wants to build a house, it depends on the foundation of that Kalau house. fondasinya tidak kuat, If the foundation is not strong, rumah itu akan retak dan roboh. that house will be broken and fall. Tapi kalau fondasi rumah itu kuat, But if that house is strong, seberapapun yang dibangun di atasnya akan tetap berdiri. no matter what you build on top of it, it will still stand. Jadi kalau selama ini fondasi pengertian kita dalam daftar Elohim salah, So if our foundation of the word is wrong, maka kita harus bongkar sampai di fondasinya. so then that's why we must take it up, even destroy the foundation of it. Kita harus bongkar, kita harus ganti fondasinya. We must change the foundation. Kalau tidak, nanti akan roboh juga. If not, it will also fall. Kita harus memperhatikan yang satu ini. So we must pay attention to this. Pada saat Elohim Yahweh menciptakan, merenovasi bumi ini, When memanage bumi ini, When Father Yahweh managed and renovated this earth, Elohim Yahweh menggunakan satuan waktu yang telah ditetapkan. Elohim Yahweh, He created a certain time frame that was Yang telah made ditetapkan. permanent. Kita akan baca di dalam Kejadian atau Genesis atau Bereshit 1 ayat 5 dan Kejadian 2 ayat yang kedua. Silakan brother. Bahasa Inggrisnya enggak apa-apa, saudara yang bahasa Indonesia buka kitab suci sendiri ya. Kejadian 1 ayat 5 dan Kejadian 2 ayat 2. Genesis 1, verse 5. Elohim called the light day, and the darkness he called night. So the evening, the morning were the first day. Genesis 2, verse 2 and 3. And on the seventh day, Elohim ended his work which he had done, and he rested on the seventh day from all his work which he had done. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2, When we looked at verse 1 and 2, Elohim Yahweh setiap tindakannya tidak keluar dari satuan waktu. Elohim Yahweh did not come out from a certain time frame. Ada first day, second day, ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari yang ketujuh. It came in a sequence. There's a first, second, all the way to 7. Jadi Elohim Yahweh menetapkan satu satuan waktu untuk bumi ini. So He set a certain sequence for time Ya, on dan this ini earth. merupakan satu fondasi. And so this is the foundation. Dan Elohim Yahweh tidak menetapkan sampai 8, 9, 10, 11 hari. Tidak. So He didn't put out the 8th, 9th, or 10th day. Dia menetapkan mulai hari pertama sampai hari yang ketujuh. He went from the first day to the 7th. Dan setelah itu kembali lagi hari pertama sampai hari yang ketujuh. And then it came back again from the first and the 7th. Dan inilah yang kita tahu yaitu dalam satu minggu. And we know this as the week. Ya, di dalam satu minggu. In a week. Nah, dalam satu minggu ini berarti hari pertama adalah hari Minggu. In a week, which means that Sunday is the first day. Dan hari yang ketujuh adalah hari Sabtu atau Syabat. And 7th day is a Saturday, which is Shabbat. Jadi Syabat adalah hari yang ketujuh. 7th day Nah, is Sabat inilah, Shabbat. fondasi inilah yang merupakan fondasi daripada pengertian daftar Elohim. This is the foundation of the understanding of the word of Elohim. Rumah yang saudara bangun, yaitu rumah spiritual saudara, fondasinya harus Syabat. The house that you build, the foundation must be Shabbat. Ya, karena ini ditetapkan oleh Elohim Yahweh. Because this is what Father Yahweh has framed for Nanti us. saudara akan mengerti mengapa fondasinya harus Syabat. And then you will understand later why the foundation must be Shabbat. Kita akan lihat langkah-langkah berikutnya. We will see the next steps. Ada yang disebut sebagai Sabat mingguan. Some people say it's weekly Shabbat. Ya, Sabat mingguan. Kita tahu Sabat mingguan itu dalam satu minggu, hari yang ketujuh adalah hari yang Syabat, hari Syabat. We know that on the 7th day is a Shabbat. Jadi bukan hari pertama atau sampai hari ke-6, tapi hari yang ketujuh adalah Syabat. Not the 1st or the 6th day, it's the 7th. Itu adalah Sabat mingguan. It is weekly Shabbat. Selain Syabat mingguan, Other than- ada juga yang disebut sebagai Sabat tahunan. Other than weekly Shabbat, there's also called yearly Shabbat. Tapi untuk tahunan, itu cycle-nya harus 7 tahun.
But for the years, it must be every 7 years. Ya, dan Sabat tahunan ini terkoneksi dengan tanah. And every 7 years, it talks about the land. Ya, karena tanah itu harus punya Sabat. It has a connection to the land because the land must have Shabbat. Tanah itu juga harus istirahat. The land must also rest. Kalau untuk manusia dikasih waktu 1 minggu. For a person, they are given 1 week. Hari yang ketujuh, manusia istirahat dari pekerjaannya. On the 7th day, man shall rest Supaya punya pemulihan kekuatan. so that they can renew their strength. Ya, itu mingguan. That is weekly. Tetapi untuk tanah diberlakukan 7 tahunan. But for land, it's every 7 years. Ayatnya ada di dalam Leviticus atau Imamat Fatsal 25 ayat 1 sampai 5. Yang Indonesia bisa buka sendiri ya. Leviticus atau Imamat Fatsal 25 ayat 1 sampai 5. Silakan Brother Enoch. Leviticus 25, verse 1. And Yahweh spoke to Moshe on Mount Sinai, saying, 2. Speak to the children of Israel and say to them, when you come into the land which I give you, then the land shall keep a Sabbath to Yahweh. 3. 6 years you shall sow your field, and 6 years you shall prune your vineyard and gather its fruit. 4. But in 7th year there shall be a Sabbath of solemn rest for the land, a Sabbath to Yahweh. You shall neither sow your field nor prune your vineyard. 5. What grows of its own accord of your harvest you shall not reap, nor gather the grapes of your untended vine, for it is a year of rest for the land. Jadi setiap tahun yang ketujuh, So every year on the 7th year, tanah Every harus cycle. istirahat. the land must rest. Kalau manusia setiap hari ketujuh istirahat. For human beings, it's on the Tapi kalau 7th untuk tanah year. setiap or tahun yang day. ketujuh. For humans, it's the 7th day. Tahun pertama, tahun kedua, sampai tahun yang keenam boleh mengusahakan tanah. The first, second, or so on, how many years we can harvest the land. Ya, boleh membajak tanah. They could work on the land. Tetapi tahun yang ketujuh, tanah itu harus istirahat. But on the 7th day, the land must rest. Ya, jadi inilah Sabat secara tahunan. So this is a sabbatical year. Dan putarannya adalah setiap 7 tahun sekali. And it's every 7 years. Nah, Syabat ini juga tertulis di dalam Ten Commandments atau 10 perintah Elohim. Shabbat is also written in the 10 Commandments. Ya, di Commandment yang nomor 4. In the 4th commandment, Ya, dikatakan ingatlah akan hari Syabat. it says, remember the Shabbat. Tidak boleh dilupakan. Do not forget it. Akan tetapi di dalam kitab Daniel But in the book of Daniel, ada satu firman Elohim yang menyatakan bahwa ada roh yang akan mengubah hukum dan waktu. there is a word that says that there is a spirit that will change the time and the year, The times and the law. the times and the law. Yaitu di dalam Daniel 7 ayat 25. It's in Daniel chapter 7. Roh ini akan mengubah waktu dan hukum. Daniel 7:25. He shall speak words against the Most High, shall persecute the sins of the Most High, and shall intend to change times and law. Dan hari ini kita bisa melihat faktanya. And today we can see the fact Bahwa Syabat itu digeser. that Shabbat was moved, Yaitu Syabat digeser menjadi hari Minggu. becoming Sunday. Hari Minggu itu bukan hari Syabat. Sunday is not Shabbat. Boleh saja istirahat, tapi tetap bukan Syabat. You can rest on it, but it's not Shabbat. Karena yang namanya Syabat itu harus hari yang ketujuh. Because Shabbat must be the 7th day. Ya, jadi kita harus paham, hari ini banyak terjadi kekeliruan. Today there are many errors. Karena kekeliruan ini sudah berlangsung ratusan tahun. Because this error has been going on for hundreds of years. Dan kita yang baru lahir tidak menyangka bahwa ini adalah sebuah kekeliruan. And we who have been born, Tapi we didn't realize that. Tapi kalau kita kembali ke firman Elohim, We go back to the word of Elohim. kita harus mentaatinya. We must obey it. Kita mentaati firman Elohim
We must obey a word lebih daripada perintah manusia. above human law. Karena itu kita kembali ke Syabat, yaitu pada hari yang ketujuh. And so we come back to Shabbat, which is the seventh day. Bukan hari yang pertama. This is not the first day. Saya akan lanjutkan. Yaitu kita sudah lihat beberapa hal sebagai fondasinya, dan yang berikutnya adalah Sabat Hagadol. And there's Shabbat Hagadol. Ada istilah yang disebut sebagai Syabat besar atau Sabat Hagadol. There's also called large Shabbat. Sabat Hagadol ini apa? What is this? Nah, kalau kita tahu bahwa di dalam firman Elohim ada 7 hari raya. In the word of Elohim, there are 7 feasts. Ada 7 hari raya, yaitu hari raya Pesach, roti tak beragi, buah sulung, Pentakos, trompet, di Atonement atau Yom Kippur, kemudian Tabernakel. There are 7 feasts. Ya, ada 7 feast. Dan setiap 7 feast ini tidak selalu jatuhnya hari Sabtu. And every time these feasts are celebrated, it doesn't always fall on Saturday. Bisa saja jatuhnya hari Senin, Rabu, atau hari-hari yang lain. It can fall on a Monday, Wednesday, or other days. Nah, kapanpun dia jatuh di hari itu, maka hari itu adalah Sabat Gadol. If that celebration falls on that day, then it's called Shabbat Gadol. Saya beri satu contoh. I'll give you an example. Saudara lihat bahwa Sukkot atau perayaan trompet tabernakel ya, tahun 2024 itu jatuhnya hari Kamis. Sukkot of 2024, it fell on a Thursday. Sukkot itu adalah perayaan yang ketujuh. Sukkot is a 7th feast. Tapi untuk tahun 2024 jatuhnya hari Kamis. But on the year 2024, it fell on a Thursday, Bukan hari Sabtu. not on a Saturday. Walaupun dia jatuh hari Kamis, Even though it fell on a Thursday, hari itu disebut Syabat. that day is called Shabbat. Bukan hanya Sabtu, tapi hari Kamis karena berketepatan dengan perayaan Sukkot. Not just Saturday, but it's also Shabbat. Ya, jadi ini adalah makna daripada Sabat besar, Sabat Gadol. Contoh yang ada dalam firman Tuhan, yaitu dalam Yohanes 19 ayat 31. Another example is John chapter 19. John 19:31. Therefore, because it was the preparation day, that the body should not remain on the cross on Sabbath, for that Sabbath was a high day, the Jews asked Pilate that their legs might be broken and that they might be taken away. Ya. Yang dimaksud Sabat yang saat Yeshua disalibkan itu adalah Sabat Gadol. What it means by when the Shabbat that when Yeshua was crucified was Shabbat Gadol. Dan jatuhnya saat itu bukan pada hari Sabtu. And at that time, it wasn't Saturday. Ya, jadi kita paham mengenai Sabat Gadol. So we understand about Shabbat Gadol. Ya, kata Syabat itu terdiri dari 3 huruf. Shabbat came from 3 letters. Bacanya dari kanan. Reading from the right side. Shin, Beth, and Tav. Shin, Beth, and Tav. Bacanya dari kanan. Nah, kalau kita lihat satu persatu makna daripada huruf-huruf ini, When we take a look at the meaning of all these letters, Shin itu piktografnya adalah gigi. Shin's pictograph is teeth. Ya, yang artinya adalah crush atau dihancurkan atau menghancurkan. It means to be crushed, to be destroyed. Beth itu adalah tenda atau rumah. Beth means a tent or a house. Dan juga bisa diartikan sebagai tubuh. And it could also mean a body. Sedangkan Tav itu adalah 2 ranting yang bersilang. Tav is two chains that are crossing each other. Ya, 2 sticks 2 sticks, yang bersilang. Jadi membentuk seperti salib. forming like a cross. Nah, dari kata Syabat ini, From the meaning of Shabbat, maka kita mendapatkan pengertian, we are given understanding yaitu tubuh yang dihancurkan di kayu salib. that is the body that is crushed on the cross. Jadi kata Syabat ini berbicara mengenai kematian Yeshua HaMashiach. The meaning of Shabbat refers to the death of Yeshua on the cross. Ya, karena tubuh yang dihancurkan di kayu salib, itulah Syabat. The body that was destroyed on the cross, that is Shabbat.
Dan Syabat juga mempunyai pola. Shabbat also has a pattern. Ya, polanya ada di mana? Kita akan lihat. And where's the pattern? We will see. Syabat itu adalah hari ketujuh. Shabbat is the seventh day. Karena itu hurufnya adalah huruf Zayin. The letter is Zayin. Ya, huruf Zayin, huruf ketujuh dari abjad Ibrani, Is the seventh letter in the Hebrew letters. itu mempunyai makna adalah manusia yang dimahkotai. It says a man that has been crowned. Manusia yang dimahkotai. Crowned man. Itu adalah makna daripada salah satu makna dari huruf Zayin. That is the meaning of Zayin. Ya, dan pola Syabat ini juga ada di dalam 7 hari raya Elohim Yahweh. The pattern of Shabbat is also in the 7 feasts. Karena Elohim Yahweh menetapkan 7 hari raya. Because Elohim Yahweh, he placed 7 feasts. Dan hari raya yang ketujuh adalah termasuk pola Syabat. And the 7th feast is the cycle of Shabbat. Ya, tadi dikatakan bahwa huruf Zayin itu adalah manusia atau seseorang yang dimahkotai. It says that the letter Zayin is a crowned man. Ya, karena itu kita akan lihat siapakah yang ada di dalam perayaan Tabernakel We will see who will be celebrated on the Feast of Tabernacle atau perayaan yang disebut sebagai Sukkot. or Sukkot. Yaitu kita lihat di dalam Matius 2 ayat 1 dan 2. We're going to take a look in Matthew 2. Matthew 2, verse 1. Now after Yeshua was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem too, saying, When is he who has been born king of the Jews? For we have seen his stars in the east and have come to worship him. Seorang raja, dia akan dimahkotai. A king's head will be crowned. Walaupun dia masih bayi, Even though he's a baby, Yeshua sudah disebut sebagai raja. Yeshua was already called a king. Ya, karena dikatakan oleh para Majus, di mana raja orang Yahudi yang dilahirkan itu? Because it says, but the Magi asked, where is the king? King of the Jew. King of the Jews. Yang dilahirkan. Aku mau menyembah dia. Jadi Is that- Yeshua walaupun bayi, dia adalah raja. Even though Yeshua was a baby, he was the king. Karena itu Yeshua lahirnya pada saat perayaan Tabernakel atau Sukkot. That is why Yeshua was born on the Feast of Tabernacles, also called Sukkot. Nah, perayaan Tabernakel atau Sukkot itu jatuhnya tanggal 15 Tisri. And Sukkot falls on the 15th of Tisri. Kalau kita konversikan dari kalender Ibrani menuju kalender Gregorian, If we convert between the Hebrew calendar and the Gregorian calendar, maka 15 Tisri itu sekitar akhir September atau awal Oktober. 15 Tisri is the end of September and the beginning of October. Jadi disitulah juru selamat dunia ini dilahirkan. It is at that time when the Savior of the world was born. Tidak di bulan-bulan yang lain. It wasn't born in any other month. Tetapi hanya di bulan Tisri, yaitu sekitar akhir September, awal Oktober. It had to be on Tisri, which is the end of September, beginning of October. Ya, jadi kelahiran Yeshua itu bukan bulan Desember. The birth of Yeshua could not be December. Ya, ini jadi kita dapat mengerti akan hal ini. Pattern Sabat itu juga mempunyai penggenapan secara mikro. The pattern of Shabbat also has a micro fulfillment. Ya, micro fulfillment dari Shabbat pattern of Shabbat. Yaitu pada saat kematian Yeshua sampai kebangkitannya. That is from the death of Yeshua until he's risen. Yeshua tidak mati hari Jumat. Yeshua did not die on Friday. Tapi Yeshua matinya hari Rabu sore. He died on Wednesday night. Sekitar jam 3 sore, Around 3 o'clock. dia mati dan 72 jam kemudian dia bangkit.
Then 72 hours later, he was risen. Karena untuk memenuhi nubuatan yaitu di dalam Matius 12 ayat 40. This is to fulfill in Matthew. Matthew 12:40. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights, 72 hours in the heart of the earth. Jadi 3 days and 3 nights, 3 hari atau 3 malam itu sama dengan 72 jam. 30 days and 3 nights, the same thing as 72 hours. Kalau Yeshua matinya hari Rabu jam 3 sore, If Yeshua died on Wednesday, 3 maka p.m., Yeshua akan bangkit pada hari Sabtu Syabat jam 3 sore. therefore Yeshua will rise on Saturday. 3 Banyak p.m. orang berpikir Yeshua bangkitnya hari Minggu. People think that he was risen on Sunday. Itu satu pemikiran yang keliru. It's a wrong thought. Karena pada hari Minggu baru ketahuan dia sudah bangkit karena kuburnya sudah terbuka. On Sunday, it says that the tomb has been open, which is why they think that he was risen on Sunday. Jadi Yeshua tidak bangkit hari Minggu. Yeshua was not risen on Sunday. Yeshua bangkit hari Syabat. He was risen on Shabbat. Ya, bukan satu kebetulan berarti Syabat itu bicara mengenai Resurrection Day. It's not a coincidence. That means Shabbat is talking about the resurrection day. Jadi Syabat adalah hari kebangkitan. Shabbat is a resurrection day. Ya. Nah, tadi kita belajar bahwa angka 7 huruf Zayin itu berkaitan dengan mahkota. We learned earlier that the number 7, Zayin, is talking about a crown. Ya, yaitu raja di atas segala raja. That is a king above all kings. Kita akan buka ayatnya yaitu di dalam Wahyu 19. Inilah raja di atas segala raja yang dimahkotai. We're going to open in Revelation 19. Revelation 19:11. Now I saw heaven opened, and behold, a white horse, and he who sat on him was called Faithful and True, and in righteousness he judges and makes war. 12. His eyes were like a flame of fire, and on his head were many crowns. He had a name written that no one knew except himself. 13. He was clothed with a robe dipped in blood, and his name is called the Word of God. 14. And the armies in heaven, clothed in fine linen, white and clean, followed him on white horses. 15. Now out of his mouth goes a sharp sword, that within his should strike the nations, and he himself will rule them with a rod of iron. He himself treads the winepress for the fierceness and wrath of Almighty God. 16. And he has on his robe and on his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. Ya, inilah penggenapan daripada huruf Zayin yang kedua. And this is the fulfillment of the number 7, Zayin. Zayin yang pertama saat kelahiran Yesua. The first Zayin was when the birth of Yeshua. Pada saat itu Yesua yang masih bayi tetap dipanggil sebagai raja orang Yahudi. At that time, Yeshua was a baby, yet he was still called the King of the Jews. Sedangkan Zayin di dalam Wahyu 19 The Zayin in Revelation 19 adalah Yesua yang akan datang dan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. is Yeshua who will come and he will reign 1,000 years. Dan pada saat dia datang, dia mempunyai banyak mahkota di kepalanya. And then at that time when he comes, he will have many crowns on his head. Bukan satu kebetulan, tapi ini satu pattern daripada Syabat. It's not a coincidence, but it's a pattern of Shabbat. Jadi pada saat perayaan tabernakel So at the celebration of tabernacles atau Sukkot, or Sukkot, disitulah gambaran mengenai kerajaan 1000 tahun. it talks about the 1,000-year kingdom. Yaitu Yeshua memerintah sebagai raja di atas bumi selama 1000 tahun. That is Yeshua who will reign above the earth for 1,000 years. Dan inilah merupakan penggenapan secara makro. And it's talking about a macro fulfillment. Yaitu milenial, Syabat milenial. That is Shabbat millennial. Atau Syabat milenium, itu bahasa Indonesianya. Ya. Jadi kita bisa melihat dari pola daripada Syabat ini itu luas sekali. We can see the pattern of Shabbat is expanded. Nah, kita akan coba melihat dari
7 hari raya ini. Pattern of Shabbat melalui 7 hari raya Elohim Yahweh. We're going to take a look at the 7 patterns of Shabbat. Yang pertama adalah di dalam 7 hari raya, itu yang dilakukan hari raya yang pertama adalah Pesach. Is the pattern of Shabbat from the 7 feasts. The first feast is a Pesach. Atau yang disebut sebagai Passover in English atau Paskah, seperti itu ya di Indonesianya. Nah, perayaan pertama adalah Pesach. Mengapa? Karena di dalam Kejadian 3:21 disitulah Pesach pertama. Why Pesach? Because in Genesis 3, verse 21 is the first Pesach. Genesis 3:21. Also for Adam and his wife, Yahweh Elohim made tunics of skin and clothed them. Jadi Pesach pertama itu bukan saat Israel keluar dari tanah Misraim atau tanah Mesir. So the first Pesach is not when Israel came out of Mitzrayim or Egypt, Sebelum jatuhnya tulah ke-10. before the 10 plagues. Itu bukan Pesach pertama. That was not the first Pesach. Pesach pertama itu terjadi di Taman Eden. The first Pesach was in the Garden of Eden. Karena disitulah Elohim Yahweh menyembelih domba It is there where the Elohim Yahweh, he sacrificed a lamb. dan kulitnya dipakaikan sebagai baju untuk manusia supaya menutupi ketelanjangannya. And the skin was used to cover man of their nakedness. Jadi pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, So when Adam and Eve fell into sin, Elohim Yahweh langsung turun tangan Elohim Yahweh came down with his hand supaya dia tidak sempat mengambil buah pohon kehidupan. so that they do not get the opportunity to take the fruit from the tree of life. Dan saat itu Adam dan Hawa berusaha menutupi ketelanjangannya dengan daun pohon ara. And at that time, Adam and Eve attempted to cover themselves with fig leaves. Elohim Yahweh langsung bertindak saat itu, Elohim Yahweh, he acted at that time, yaitu dengan mengorbankan domba saat itu. and he acted by sacrificing a lamb. Jadi pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, So when Adam and Eve fell into sin, kita sudah tahu tanggalnya, we know when it was. yaitu tanggal 14 Nisan. That was 14 of Nisan. Ya, 14-nya karena Pesach itu harus dirayakan setiap tanggal 14 Nisan. Because Pesach must be 14 of Nisan every year. Ya, jadi perayaan pertama adalah Pesach. The first celebration of Pesach. Dan kalau saudara lihat And you can melalui see timeline, from the timeline, ya, melalui timeline kita akan bisa melihat, ya, kita akan bisa melihat Pesach itu sudah terjadi saat di mana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. if we look at the timeline, Pesach already happened at the time of Adam and Eve when they fell into sin. Ya, jadi kita bisa lihat ya hubungannya dengan 7 hari raya. So we can see the connection between the 7 feasts and the Sabbath. Yang kedua adalah prinsip Yobel. And the second thing is the principle of Yobel. Kalau kita lihat ayat dari Yobel, ada 2 prinsip dalam peristiwa Yobel. 2 principles of Jubilee. Itu terdapat di dalam Imamat 25 ayat 10. Leviticus 25 ayat 10. Leviticus 25:10. And you shall consecrate the 50th year and proclaim liberty throughout all the land to all its inhabitants. It shall be a jubilee for you, and each of you shall return to his possession, and each of you shall return to his family. Ya, ini prinsip pertama adalah pembebasan manusianya. The first principle is talking about the release of the man. Ya, ini pembebasan untuk manusianya, itu prinsip Yobel yang pertama. It's talking about the freedom of man is the first principle of Prinsip Jubilee. Yobel yang kedua adalah pembebasan tanahnya. The second principle is the release of the land. Ayatnya sama, cuman penekanannya yang berbeda. Yang pertama adalah proclaim liberty inhabitants. There's the same verse,
First, it's called the proclaim liberty of the inhabitants. Tetapi yang kedua adalah return to his possession, kembali ke tempat tinggalnya. And the second is to return to his possession. Jadi ayatnya sama, It's the same verse, tapi mengandung dua prinsip. but has two principles. Ya, mengandung dua prinsip. Jadi prinsip yang pertama adalah pembebasan manusianya dibebaskan. The first thing is the liberty of the person. Dan prinsip yang kedua, setelah manusianya dibebaskan, tanahnya dibebaskan. The second is the return of its possession. Karena itu, kalau kita lihat, hari raya Pentakosta itu adalah hari raya yang ke-50. Which is why the day of Pentecost is the 50th day. Ya, hari raya yang ke-50 ada kata 50. There is 50. 50 itu adalah angka Yobel. 50 is the number of Jubilee. 50 adalah angka pembebasan. 50 is the year of release. Tapi and kita freedom. harus ingat, di dalam Yobel ada dua prinsip. In Jubilee, there are two principles. Yobel yang pertama itu membebaskan manusianya. The first Jubilee is talking about the freedom of the person. Karena itu, kalau saudara perhatikan, Yobel pertama itu terjadi saat kematian dan kebangkitan Yeshua HaMashiach. The first Jubilee is talking about the death of Yeshua Mashiach. Jadi pada saat kematian dan kebangkitan Yeshua HaMashiach, At the death and the resurrection of Yeshua, secara spirit saudara dibebaskan. spiritually you are released. Secara tubuh belum. Physically you're not yet. Tapi secara roh saudara sudah dibebaskan. But within the spirit you are already set free. Darah Yeshua itu menyucikan saudara dan saya dari segala dosa. The blood of Yeshua has cleansed you from all types Saudara of sin. tidak lagi di bawah kutuk dosa. You are no longer under the curse of sin. Secara jiwa dan roh saudara. In your soul and your spirit. Ya, karena itu inilah yang disebut sebagai prinsip yang pertama dari Yobel. This is talking about the first principle of Jubilee. Dan itu sudah digenapi oleh Yeshua It has already been fulfilled in Yeshua pada perayaan yang keempat. on the fourth celebration. Saya lihat perayaan keempat. Fourth celebration. Nah, kalau kita lihat ada angka 4 di sana. There, the number 4. Ya, angka 4 adalah angka pintu, dalet. 4 refers to the door. Ya. Dalet. Angka 4 adalah angka pintu, the door. Dalet is the door. Dan kalau saudara lihat, sejak kejatuhan Adam dan Hawa If you see from the fall of Adam and Eve sampai kematian Yeshua HaMashiach till the death of Yeshua, ada 4.000 tahun. there are 4,000 years. Dan ini bukan satu kebetulan. This is not a coincidence. Pembebasan itu adalah hari raya keempat yang ditetapkan Bapak Yahweh. That release is on the 4th day. Saudara bisa lihat urut-urutannya. Hari raya keempat adalah Yobel, tahap pertama. The 4th feast is Jubilee. Yaitu 4.000 tahun setelah kejatuhan Adam dan Hawa. That is 4,000 years after the fall of Adam Dan itu and Eve. tepat. And that is Itu precise sekali. Itu very tepat sekali. precise. Ya, inilah prinsip Yobel yang pertama. Prinsip Yobel yang kedua The second principle adalah kembali ke daerah atau ke rumah atau ke tanahnya. is to come back to his possession. Yaitu mengenai pembebasan tanah. It's talking about the return of his possession Berbicara juga mengenai pembebasan tubuh. and also the release of the Dan body. ini akan terjadi saat kedatangan Yeshua HaMashiach memerintah sebagai raja And this is going to happen when Yeshua comes back to di become dalam king kerajaan 1000 tahun. in the 1,000-year kingdom. Hari ini tahun 2025. Today is 2025. Tanah ini masih dikuasai setan. This land is controlled by Satan. Tapi nanti sebentar lagi, Later on, di dalam kerajaan 1000 tahun, in the 1,000-year kingdom, tanah ini akan dikuasai oleh Yeshua HaMashiach. this land will be reigned by Yeshua Mashiach. Inilah yang disebut sebagai Yobel yang kedua, This prinsip is talking Yobel yang about the kedua. second Yobel, Jubilee. Jadi kita bisa lihat, karena itu pada saat kita merayakan Shabbat,
That's why when we celebrate Shabbat setiap minggunya, ya, every week, setiap minggunya, maka kita harus ingat akan 5 hal. we must remember these 5 things. Yang pertama yaitu kelahiran Yeshua HaMashiach. That Itulah is Syabat. the birth birth. of Yeshua. Ya, karena Yeshua HaMashiach lahir saat Sukkot atau Tabernakel. Because Yeshua was born on Sukkot. Jadi pada saat kita melakukan Syabat tiap minggunya, kita ingat, oh Yeshua lahir. When do Shabbat every week, Yang we kedua, remember Yeshua was given birth. yang kedua yang kita harus ingat, yaitu pada saat Syabat, The second thing is on the day of Shabbat, kita ingat akan kematian Yeshua HaMashiach. we remember his death. Ya, karena Syabat itu mempunyai makna tubuh yang dihancurkan di kayu salib. Because Shabbat has the meaning that the body has been crushed on Saat the kita cross. merayakan Syabat mingguan, When we celebrate saat the kita weekly merayakan Shabbat, Syabat Gadol, when we celebrate Shabbat Gadol, kita ingat kelahiran Yeshua, remember the birth of kita Yeshua. ingat kematian Yeshua Remember the death of Yeshua untuk saudara dan for saya. you and I. Yang ketiga, The third, kalau kita merayakan Syabat, if we celebrate Shabbat, maka kita akan mengingat hari kebangkitan. we shall remember his resurrection. Kita akan mengingat hari kebangkitan dengan tubuh kemuliaan. We remember his resurrection. Kita akan mengingat bahwa di Syabat itu merupakan pola yang berbicara mengenai tubuh kemuliaan. Remember in Shabbat, he is talking about the resurrection, the glorious body. Berarti kalau tubuh kemuliaan itu berarti berhubungan dengan harpazo, With the glorious body is talking about harpazo, yaitu pengangkatan, rapture. that is known as Itu yang rapture. ketiga. Saat kita melakukan Syabat, When we do Shabbat, maka kita akan mengingat kita dibebaskan. we are released. Kita dibebaskan. Dan Syabat mempunyai angka 50. Shabbat has a meaning of 50, Dan itu berbicara mengenai turunnya Ruach HaKodesh. and that is talking about the coming down of the Holy Spirit Plus turunnya Torah. and the giving of the Torah. Jadi kita harus paham. Kita akan ingat pada saat Syabat kita akan ingat Torah. And so in Shabbat we remember Torah. Pada saat Syabat kita akan ingat Ruach Yahweh Elohim. At Shabbat we learn about the Spirit of Elohim. Ya, kita akan senantiasa penuh dan dipimpin oleh Ruach Yahweh Elohim. We remember that in Shabbat we are filled with the Spirit of Elohim. Ya, dan yang terakhir pada saat kita melakukan Syabat, And the last thing, when we do Shabbat, kita akan mengingat kerajaan 1000 tahun. remember the kingdom, the 1,000-year kingdom. Pada saat kita melakukan Syabat, When we do Shabbat, kita tahu bahwa satu kali nanti we know that one day akan ada kerajaan 1000 tahun. there is a 1,000-year Di kingdom. mana Yeshua HaMashiach That Yeshua Mashiach akan memerintah sebagai raja will reign as king selama 1000 tahun. for 1,000 Jadi years. pada saat kita melakukan Syabat, So when we do Shabbat hari Sabtu, on Saturday, kita ingat kelahiran Yeshua. remember his birth, Kita ingat kematiannya. remember his death, Kita ingat kebangkitannya. remember his Kita resurrection, ingat akan harpazo. remember about rapture, Kita akan ingat akan tubuh kemuliaan. and about glorious body, Kita akan ingat angka pembebasan, and the number of freedom, yaitu liberty. Ruach Yahweh Elohim. That is the Spirit of Elohim. Dan kita bisa bebas untuk melayani Elohim And we are free to serve yang Elohim, berhubungan dengan Torah. who's connected to Torah. Fondasinya adalah Torah. The foundation is Torah. Dan juga pada saat kita melakukan Syabat, And whenever we do Shabbat, kita akan mengingat bahwa Yeshua HaMashiach akan we'll remember memerintah that Yeshua will reign selama 1000 tahun. for 1,000 years. Haleluya, Bapak yang berkati saudara sekalian. Hallelujah. Father, we bless you all. Shalom. Shalom.